Mama doesn't understand, anak. Sige. Uy, naputol man. You sit down properly. So. Good afternoon. Welcome to our YouTube channel. Hello. They want to see your face, anak. How do the cute face? Wow. Nani? Kawaii. You're so cute. Yuki-chan. Where are you? Yuki-chan. Come, mama. Turn around. Go. Bah. Nakakita man sa remote. No. Don't. Turn around, Yuki. Where are you, Yuki-chan? Where are you, Yuki? Umang ko paminawa. Ay, Yuki. Bah. Ay, susupakit good, ay. Sus. Come, mama. Come, mama. Uy. Come, mama. Here. Oi. Come to mama. Yay! We already know how to go outside the playpen, ha? Wow, very good. Oh, Gino, very good. Wow. Come, mama. Come on, mama. Can you do the beautiful eyes? Beautiful eyes. Diyos ko. Napakakulit mo na, anak. Ang bilis naman. Beautiful. How do the beautiful eyes? Can you show to mama? Let's open the window. A window, I mean the curtain. Dahil it's so dark. Here we go. Aray ko. Kasi nakaidlip na si Yuki. Oh my God. Ang ganda na sa labas. Pero pag nakalabas, ang lamig-lamig. Yun, bata namin. Diba? Pag may bata talaga, ganyan talaga ang bahay. So, nag-close ako ng door dahil nag-aircon kami. Ayan. Tingnan nyo. Galing siya dito, guys. Dyan. Tapos, bilis siyang nakarating dyan. Diba? So, ang video natin ngayon is for Yuki lang. Dito lang kasi kami sa bahay. Naglalaro lang siya. Tapos, pag nakaidlip, laro na naman. Ayan. Pag pagod, tulog. Ganon. Yuki, come to mama here. Yuki-chan. Yuki-chan, huwag mong imong ginambunloton ng mga lotion ni mo diha ron ba? Oy! Yuki! Ang likot-likot na talaga niya, as in, hindi ko na ima-imagine na lumalaki na talaga yung anak ko. Ang bilis naman. Sunod neto guys, ano na siya, marunong na siyang
gumapang. Yung literal na gapang talaga, na umaabot na siya kahit saan dito. Baka ikuti niya to lahat. Yan, lahat yan. Ganyan, lahat dyan. Kaya nga, sinasabi ko na yung asawa ko na bibili ng anong tawag nun? Yung cover ng saksakan. Baka ipasok niya yung daliri niya sa mga saksakan. Tapos yung mga ganito namin, ako, napakadelikado na. Maaabot na niya yan. Nag-iisip na ako kung paano ko saan ko ilalagay itong mga to. Mga ganyan, oh. Mga gito, bakal. Diyos ko, pag binato to na, bukol talaga yung labas sa muka. Masakit kaya yan. Bakal kasi yan. Yun ang stand ng cellphone, eh. Yuki-chan! Come on! Kinakailaman na niyo yung bag ko! Hoy! Bata! Bata! Ano na? You have your toys. Oh, naman good kay toys. Right there. You have your toys right there. Na. Ano na? Pew 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 pew. Pew 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 pew. Pew 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 pew. Oh, mag-ano ka na, mag-caroling ka na dito. Grabe makatamsak ha, Yuki-chan. Torene. Oh. Yuki. Uy. Uy. Meow, 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 meow. Meow, 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 meow. Peekaboo. Okay. Class open, class open, class open. Very good. Good job. One more. Class open, class open. Ang bilis naman. Class open, class open. Up here. Give me 5. Another one. This one. How about this one? Align. This one, align. 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 Very good. Yay. Good job. One more. Class open. Class open. Class open. Class
Appear. 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 Align. Align. Approve. Approve. Yay! Good job. Hug mama. Can you hug mama? I love you. I love you. Okay, thank you. Gigutom ako. Buksan natin ang mga hiwagang rep. Ay, may pizza. Tapos, masarap magkape. Magkape ako. Sarap magkape, guys. Ito, may pizza. Tapos may coffee. Sarap magkape pag ganitong hapon na. Oh! Ha? Ay! Lumalapit! Amang bata! Bata natin! Nang lumalapit! Alalala! Alalala! Diyos ka! Diyos ka lo! Chotomate! Uy, chotomate, Yuki-chan. Whoops! Ang batang hindi makahintay. Ang batang hindi makahintay man. Ay. Water. Dahil magkape si mama anak. Uy, don't touch. Don't touch. Cha. Ganito. Kape tayo, guys. Okay. Sarap magkape. Malamig ang panahon. Tapos, mag-init tayo ng pizza. Initin natin yung pizza, anak. Pizza natin. Ubusin natin to na. Aray ko na. Mamaya na yan. Initin ko na lang ulit. Pwede mo down sa kanak. Ayan ang ating pizza. Ininit ko na, guys. Tapos, init na din yung ating water. Oh! Diyos ko naman, nak. Galing ka doon, nak. Ngayon, nandyan ka na. Bilis mo naman na dumating dyan. Uy! Huwag mong. Ngayon ako, anak. Ngayon ako. Hoy. Bata! Look ka na lang, anak. Wala lang. Chu. Tapos, yung ano natin. Pizza! Lala! Ang sarap ng pizza! May pizza na tayo na. Hindi ka pa man pwede, anak. Diyan, nak.
Kain tayo guys. Parang snack na din ito. Sayang kasi yung pizza. Init! Sarap ng pizza ng Japan, promise. Suka pa man pwede, anak. Sarap ng pizza. Hindi ka pa man pwede, anak. Dami. Kape. Enit yung kape. Woo! Bye-bye. 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 Papa. Mama. Sige na, bye-bye. Bye-bye.